हेलो वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल फाइन वियर्स। आज मैं आपको बताऊंगी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल सीज़न 3 एपिसोड 16 के बारे में। इस किस्त के आगाज़ में गुनगुत कबीले पहुंचता है और हैमा खातून को बताता है कि कबीले की खवातीन पर डाकू ने हमला कर दिया है। ये सुनकर हैमा खातून सख्त परेशान हो जाती हैं और हलीमा और गंदोज के बारे में पूछती हैं। गुनगुत कहता है इनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। हैमा वालदा अर्तुगरुल साहब खुद इनको देखने के लिए गए हैं। इसके बाद गुनगुत सिपाहियों को आवाज़ दे के कहता है कि तुम सब अपने अपने घोड़े तैयार करो। इतने में कबीले का ढोल बजता है और एक घोड़ा गाड़ी कबीले में पहुंच गई थी, जिसमें गंदोज जख्मी हालत में मौजूद था। हैमा खातून इसे उठा लेती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। कुछ देर बाद हकीम उर्तक भी वहां पहुंच जाता है और फ़ौरन गंदोज को उठाकर खैमे की तरफ आगे बढ़ता है और इसका मुआयना करता है। कुछ देर बाद दोबारा कबीले का ढोल बजता है। बामसी और दूसरे सिपाही दोहान को जख्मी हालत में लेकर पहुंच जाते हैं और कबीले के लोग दोबारा परेशान हो जाते हैं। फिर बानो झिझक पहुंचती हैं और कहती हैं कि अपनी आंखें खोलो दोहान, लेकिन दोहान बेहोशी की हालत में होता है। फिर दरवेश इसहाक कहता है हमें दोहान को लेकर जाना होगा, आप सब मेहरबानी करके हमें दोहान को लेकर जाने दें ताकि हम इसका जल्द अज जल्द इलाज कर सकें। फिर वो दोहान को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले का एक जख्मी सफाई जावेदार कबीले में पहुंचता है ताकि वो उन्हें वाक़े के बारे में इतला दे सके। सरदार जंदार वाक़े के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है और फिर फ़ौरन उससे असलहा के बारे में पूछता है। सिपाही कहता है डाकू ने हलीमा सुल्तान के साथ साथ असलहा खातून को भी अगवा कर लिया है। अर्तुगरुल साहब फ़ौरन इसे डाकुओं के पीछे गए हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको इतला दे दूं। फिर जंदार अपने सिपाही कुतलू जा को हुक्म देता है कि जल्द अज जल्द सिपाही इकट्ठे करो और उनके पीछे जाओ। फिर दोनों सिपाही बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जंदार अलियार से पूछता है कि उराल कहाँ हैं और इसके बाद अलियार कहता है कि भाभी ने कहा है कि वो कूनिया गए हैं बाबा। फिर जंदार कहता है मुराल का कूनिया में क्या काम था जब यहाँ शैतान हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। अलियार कहता है कि नहीं जानता बाबा, मैंने ये सुना है कि वो किसी अहम आदमी से मुलाकात करने गए हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल डाकुओं के पास पहुंच जाता है और एक आदमी ऐसा से फ्रांसिस्को को कहता है कि अर्तुगरुल आ रहा है, हमें इसको इधर ही ख़त्म कर देना होगा। इसके बाद फ्रांसिस्को कहता है नहीं, ये वाक़या अगवा का लगना चाहिए क्योंकि हमारा मालिक यही चाहता है। इसके अलावा तवान से हम अमीर हो जाएंगे। फिर इसके बाद अर्तुगरुल आते ही 4-5 आदमी को मार देता है। इस लड़ाई के दौरान कुछ आदमी अर्तुगरुल पर जाल फेंक देते हैं जिससे वो बेबस हो जाता है और अर्तुगरुल को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर फ्रांसिस्को अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। अर्तुगरुल कलमा शहादत पढ़ने लगता है, लेकिन फिर फ्रांसिस्को रुक जाता है और कहता है कि तुम इतने बहादुर हो जितना मैंने सुना था। फिर अर्तुगरुल पूछता है कि औरतें कहाँ हैं। फ्रांसिस्को कहता है कि वो तब तक महफूज हैं जब तक तो मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ। अर्तुगरुल पूछता है तुम क्या चाहते हो। फ्रांसिस्को कहता है 1000 सोने के सिक्के। तुम अकेले आओगे और कोई छुप के तुम्हारे पीछे आया तो मैं औरतों को मार डालूंगा। अर्तुगरुल कहता है कि अगर तुमने इन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। फ्रांसिस्को कहता है कल दोपहर को तुम यहाँ सोना लेकर आओगे, मेरे आदमी तुम्हें मेरे पास लेकर आएंगे। और फिर अर्तुगरुल कहता है हलीमा को बता देना कि गंदोज जिंदा है और ये भी बताना कि मैं इस शख्स को मार दूंगा जिसने भी गंदोज के साथ ये किया है। इसके बाद फ्रांसिस्को और इसके सिपाही वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हिलनी बाजार में सैमून सख्त गुस्से में होता है। फिलिप से पूछता है कि सुल्तान के जासूस को तुम्हारी जगह के बारे में कैसे पता चला। फिलिप कहता है हो सकता है हमारे अंदर कोई मुखबरी करने वाला हो। सैमून कहता है कि जिन 4 लोगों को इस बारे में पता था उन्होंने तो कसम खाई हुई है, तुम किसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हो। फिलिप उधर मारिया कहती है इसका इशारा तुर्गुत की तरफ है जनाब सैमून। फिर फिलिप कहता है कि हाँ, मेरा इशारा तुर्गुत की तरफ ही है। मारिया कहती है ये नामुमकिन है, ये तो पूरा दिन काम में लगा रहता है, मैं तो इसे हर वक्त देखती रहती हूँ और दूसरी बात ये है इसे तो इस तहखाने के बारे में नहीं पता। फिर उसके बाद फिलिप कहता है हम कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते मारिया। कुछ देर बाद वहाँ पतरस पहुँच जाता है और कहता है कि सैमून साहिब काय कबीले के औरतों पर डाकू ने हमला कर दिया है जो बाजार की तरफ आ रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये करने वाला फ्रांसिस्को ही है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर सैमून कहता है कि वो अकेला इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, ये कोई और ही है, लाजमी ओराल का इसमें हाथ होगा। और मारिया कहती है कि अगर अर्तुगरुल को इसका पता चल गया तो फिर क़यामत गिर पड़ेगी। और फिर सैमून कहता है क्या वक्त आ गया है, तुम्हें यह साबित करना होगा कि इसके पीछे ओराल है। और मारिया तुम तुर्गुत के पास जाओ, मैं इसे साथ लेकर काय कबीले की तरफ जाऊंगा। और फिर मारिया पूछती है कि काय कबीले क्यों। और फिर सैमून कहता है कि देखते हैं कि फिलिप का इस पर शक कितना सही है। और दूसरी तरफ तुर्गुत अपने कमरे में वर्जिश करने में मसरूफ़ होता है
اور اتنے میں ماریا اندر داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تمہیں بہت ضروری خبر بتانا چاہتی ہوں۔ قبیلے کی کچھ عورتیں مزار کی طرف آ رہی تھیں، ان پر ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے۔ اصل میں ماریا ترگت کو چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ ترگت کا کیا رد عمل ہوگا۔ پھر ماریا کہتی ہیں حلیمہ اور اسلحہ خاتون اغوا ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر ترگت حیران رہ جاتا ہے اور پھر ترگت کہتا ہے کہ ارطغرل کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہے ہی اسی قابل۔ اور پھر ماریا ترگت کو بتاتی ہیں کہ ارطغرل کا بیٹا گندوز شدید زخمی ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ترگت بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور ترگت ماریا کو کہتا ہے کہ گندوز کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن ارطغرل کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ اس نے میرے صفائیوں کا بدلہ نہیں لیا۔ اور پھر ماریا ترگت سے کہتی ہیں کہ تمہیں سیمون کے ساتھ کائی قبیلے جانا چاہیے، لیکن ساتھ جانے سے ترگت صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ پھر ماریا ترگت سے کہتی ہیں کہ تمہارا وہاں جانا بہت ضروری ہے اور پھر ترگت ماریا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں سیمون کے ساتھ چلوں گا، میں تمہاری بھائی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ یہ سن کر ترگت چلا جاتا ہے۔ ادھر حلیمہ غار میں فرانسسکو کے اوپر حملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ فرانسسکو اس کے گلے میں خنجر رکھ دیتا ہے اور فرانسسکو حلیمہ سے کہتا ہے کہ اگر اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہو تو چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اور حلیمہ یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی میرا بیٹا گندوز زندہ ہے کیا؟ فرانسسکو حلیمہ کا جواب دیے بغیر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلو اور حلیمہ کو ابھی اسی وقت باندھ دو۔ اور پھر سپاہی حلیمہ کو اسلحہ کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اور حلیمہ اسلحہ کو بتاتی ہے کہ میرا بیٹا گندوز ابھی زندہ ہے۔ یہ سن کر اسلحہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور حلیمہ سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگ کر جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں رسیوں کو ڈھیلا کرنا ہوگا کیونکہ رسیاں بہت مضبوط ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے بیٹے گندوز کو دیکھنے جاتا ہے اور حکیم ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ گندوز کی اب طبیعت کیسی ہے۔ پھر حکیم ارطغرل سے کہتا ہے کہ میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، آگے پھر اللہ کی مرضی۔ حکیم ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر گندوز کو ہوش آ گیا تو اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ اسی دوران عبد الرحمن خیمے میں ارطغرل سے ملنے آتے ہیں اور عبد الرحمن ارطغرل کو بتاتا ہے کہ آپ سے باہر خیمے میں ملنے سردار جندار اور الیار آئے ہیں۔ اور پھر ارطغرل باہر جاتا ہے اور سردار جندار انہیں گلے لگاتے ہیں اور ارطغرل انہیں اشارے سے بیٹھنے کا کہتا ہے۔ اور پھر سردار جندار ارطغرل سے کہتا ہے کہ آخر انہوں نے ہماری عورتوں کو کیوں اغوا کیا ہے؟ اور پھر ارطغرل سردار جندار کو بتاتا ہے کہ انہوں نے 1000 سونے کے سکوں کا تقاضا کیا ہے۔ پھر سردار جندار ارطغرل سے کہتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو میں ابھی 1000 سونے کے سکے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر ارطغرل سردار جندار سے کہتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ۔ اور پھر اسی دوران سیمون ترگت کو لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے پہنچ جاتا ہے اور پھر سیمون ارطغرل سے کہتا ہے کہ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا کہ کائی قبیلے کی عورتوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ پھر سیمون ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اسی دوران ارطغرل کی نظر ترگت پر پڑتی ہے اور پھر ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا۔ ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر آج کائی قبیلے کی خواتین اغوا ہوئی ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہی ہے۔ ارطغرل جیسے خیمے کی طرح روانہ ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ ترگت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور جو آج کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہوا آپ اسی کے قابل ہیں۔ ارطغرل ترگت کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارتا ہے۔ اسی لڑائی کے دوران ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ انہیں میری جاسوسی کے بارے میں کچھ شک ہو رہا ہے اور ارطغرل پھر سے ترگت کو مارنے کا ناٹک شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے سیمون بہت خوش ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ترگت اس کی ساتھ نہیں ملا ہوا۔ پھر اسی دوران ترگت غصے میں آ کر کائی قبیلے سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر سیمون ترگت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترگت سیمون کی بات نہیں مانتا۔ سیمون سے کہتا ہے کہ مجھے غداری بالکل پسند نہیں، چاہے وہ میرا دوست ہو یا میرا بھائی۔ اسی دوران ارطغرل اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے۔